Okay, so today, me and my best friend, nagwa kami during lunch break. So, here's me driving on the way and we met up at DIY. So, ara akong best friend and may nakita siyang cute. And naglantaw-lantaw, kuno abi may baklon. And then, nagkapi kami sa farmers para for the chika. Chika yung tabo sa ila naman. Tawa, tsura, wow. Nan, balanon ko sinong yapper sa amon do. For the chika, ang mega. Kuno. Tapos, amo na. So, wala manggid kami na nga pinagtsaa lang. Tsaa, chika. Tapos, nagpa-ano kami. DIY kami liwat na. Tapos na. Tag nagkaon, potato corner. Pamantay. Tag nagbalik na office.